Yon, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So, yun guys, magpapadukduk tayo ng isda. So, parang ano din siya guys, mamimingwit pero ano lang yon. Basta papakita ko sa inyo guys. Kasama ko yung pinsan ko. Yon guys, so dito lang din kami magpapadukduk. So, malalim yung tubig guys. Damanan na. Yan guys, ito yung mga nahuli guys. Padukdok. So ganito yung padukdok guys, yung kahoy na yan. Katawa ka magkaruda. So pag may nakuha yan guys, bali gagalaw lang to guys, ganun no. May nakuha na yun guys. Baka dajidula. Amamin daing ko amaman. Amampay. Nakag sino katata ng makama mo ida. Baka damanan. Ang lakas ng ulan kahapon guys, tapos yun lumalim yung tubig. Yun guys, ganito guys pag may nakuha. Ayan, so itataas niya yan guys. Okay din guys. Kasi yung pamimingwit guys, nakaganon ka tapos may tsinelas na lumalabas. Manan. May pulutan kami mamaya guys. Ito guys, oh, gumagalaw guys. Tingnan natin to guys. Ne? Kabulos. Kawala guys, sayang. Naisagod mo gayam di may isa. Oo, nasagod na. Taya. Ano tayo, batit lang. To guys, meron to guys. Ayan, gumagalaw. Yeah. Sabali. Oh, tilapia. Padukdok. Ganito yung padukdok na sinasabi ko guys. Ewan ko lang kung anong tawag sa ibang lugar. Yun yung pagkakalam ko lang dito sa amin guys. Padukdok. Madi Bangkok na. Manakatan. Medyo guys, karami na guys. Mga ilang gin na yun mapapatumba na ito guys. Marami na yun oh. Yan guys, kailangan mo lang i-check up kasi yung iba nawawala yung mga pamain guys kasi kinakain ng mga suso. Maraw na guys. Datamin nga pan mo ya. Basitan. Nyakita JP lang ka mo lang na kinuton. Madi siguro. Hindi.
Awan. Man mapanajay. Ayun guys, may libreng kahoy pa dito guys. Mga natumba na to noon may bagyo. Ana damortis sa to. Ay, latiris gaya. Pinatay na eh. Nakakurokor yung na siguro na. Sa mga na. Hindi. Iba yata. Ito natin. Yun guys, tinanggal na namin kasi mag alas 12 na guys. Marami din yung nakuha namin, nasa 15 siguro na piraso. Hindi pa sure guys. Meron pa siyang siguro. Yun guys, mag alas 12 na kasi kaya uwi na kami guys. Stars, I'm a fool for your love.